ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଦିଦିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି କିମ୍ବା କେତେକ ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ଟ୍ରାକରରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଗାୟବ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରସୂତି ମହିଳାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଷଣ ଟ୍ରାକରରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରାହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ଯଦି 0ରୁ 6 ମାସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାହିଁକି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପ୍ରସୂତି ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ପ୍ରସୂତିକୁ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ଟୁ ଲାକ୍ଟେଟିଂ ମଦର୍ର ଅପସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସୂତିରେ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେହି ସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସୂତି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟର କଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପ୍ରସୂତି ହେଇଯାଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ତା'ର ଗୋଟେ ଦିନ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ଟୁ ଲାକ୍ଟେଟିଂ ମଦର୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗାୟବ ହେବନି କିମ୍ବା 0ରୁ 6 ମାସର ପିଲାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାରୁ ପ୍ରସୂତିକୁ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେକ ଦିଦିମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର 19.6ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ସେହି ବିଷୟରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତା'ର 100% ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ଟ୍ରାକର ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ 12 ଏପ୍ରିଲ 2024ରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଭର୍ସନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 20.6। ଆଉ ସେଇ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ଆମମାନଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କର 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ରିଭାମ୍ପ ଦ ଫିଚର ଟୁ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ PM ଟୁ LM। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଗୋଟିଏ ଆମର ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀରୁ ପ୍ରସୂତିକୁ ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ନବୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ଟ୍ରାକରକୁ ଓପେନ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ଟ୍ରାକର ଓପେନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମମାନେ ଏଇ ବେନିଫିସିଆରୀ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ବେନିଫିସିଆରୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର 6ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି। ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍, ଲାକ୍ଟେଟିଂ ମଦର, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ 0 to 6 months, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ 6 months to 3 years, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ 3 years to 6 years, ଆଉ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଆମମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସୂତିକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ବା ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ ଟୁ ଲାକ୍ଟେଟିଂ ମଦର। ତ ଏହି ଗର୍ଭବତୀ ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରସୂତିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପୋଷଣ ଟ୍ରାକରେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ମନେକର ଏଇ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାର ଚାଇଲ୍ଡ ବାର୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ତ ତାର 3ଟା ଡଟ୍ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। 3ଟା ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ 2 ନମ୍ବରରେ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ଟୁ ଲାକ୍ଟେଟିଂ ମଦର, ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଭବତୀ ଠାରୁ ପ୍ରସୂତିକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅପସନ୍ଟା ଦେଇଛି। ଆମେ ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଟୁ ଏଣ୍ଟର ମିସକାରେଜ୍, ଆବର୍ସନ୍ ଅର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାର୍ଥ ଡିଟେଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର। ଏଇ ମହିଳାର ଯଦି ଆବର୍ସନ୍ ହେଇଛି କିମ୍ବା ମିସକାରେଜ୍ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ବାର୍ଥ ହେଇଛି ତାହେଲେ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମହିଳାଟା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସୂତି ହେଇଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାର ଚିହ୍ନ ବି ସେ ଦେଖେଇଛି ବା ତାର ସିମ୍ବଲ ସେ ଦେଖେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଆଉ ଗର୍ଭବତୀରୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସୂତିକୁ ଯିବ। ତ ଏଇ ମହିଳାର ଡିଟେଲ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏଇଠି ତାର ନାଁ ଅଛି, ଆଉ ତାର ଏଜ୍, ଆଉ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମନ୍ଥ, ତାପରେ EDD
EDD अर्थ होउछि जे को डेट रे आपण माने ताकू आपण माने ट्रांसफर करछंती तार डेटा तापरे डेट ऑफ डिलीवरी एठी आमानकर डेट ऑफ डिलीवरी अछि एई बळी भाबरे आमे चेंज करिचे तो एठी देखंतु प्लेस ऑफ डिलीवरी अछि होम रे हेछि ना इंस्टीट्यूशनल रे हेछि यार अर्थ इंस्टीट्यूशनल अर्थ होछि जे मेडिकल रे घरे घरे डेलीवरी हेछि बा किंबा मेडिकल हेछि सेई विषय आमे ऑप्शन आमे चूज करबा पड़िबो माने करे मु एटा मेडिकल रे चूज कली तापरे एठी देखंतु जेंडर ऑफ द चाइल्ड से छुआ झियो छुआ जन्म कला ना पुओ छुआ जन्म कला ता पुओ जन्म होला ना झियो जन्म होला तारो ताहा एंट्री करबानी पुनी एठी चाइल्ड रो बार्थ वेट से छुआर जो जन्म होला बेले जहा ओजन हेछि ताहा एठी एंट्री करबा पड़िबो आ एठी बार्थ हाइट जन्म होला बेले जहा तारो जन्म हाइट ता हेछि तारो ताहा एंट्री करबा पड़िबो तापरे ए सब एंट्री कला परे एठी प्रोसीड अछि तो आउ एठी गोटे नोट अछि देखंतु एटा ध्यान देबे जे नोट अछि यू विल नीड टू क्रिएट a newborn child profile in the following step in order to finish the migration process बेले बेले छुआ मान को पुणी थरे एंट्री कर देउथिलु माइग्रेट आउट कर रखि देउथिलु तापर पुणी न्यू रजिस्ट्रेशन करथिलु ए सब जाक जो भूल जिनसटा आमे करथिलु ता आमे करबानी तो आमे कोन करबा एबे एही गर्भवती महिलार जो डिलीवरी डिटेलटा आमे एंट्री कला पोरे आमे छुआर मध्य डिटेलटा आमे ऐड करिया को वर्तमान ए न्यू वर्जन रे आमान को दिया जायछि तापरे आमे कोन करबा प्रोसीड ऊपर आमे क्लिक करबा प्रोसीड कला पोरे आमान को एई भली आमानकर ऑप्शन आछि तो एठी देखंतु नेम ऑफ द चाइल्ड जदि चाइल्ड छुआर ना दिया हिनी तारे एनएन समथिंग कोन आमे लेखुछु जेमति सेमति लेखिबा आउ चाइल्ड डज नॉट हैव आधार ए छुआर तो जन्म हो तार आधार हे न थाए तो एठी ऑटोमेटिक मार आधार को से आमानकर एठी दिया जायछि तापरे डेट ऑफ बर्थ मार ऑलरेडी आमे जहा एंट्री करथिलु जेतेबेले गर्भवती महिला रो न्यू एंट्री कला बेले आमे जेते एंट्री करथिबे तार डिटेल एठी सब अछि तापरे मदर डज नॉट हैव आधार जदि मार आधार नाही ताले ए भली भाबरे आमे चेंज करके आमे करि पारिबा किंतु एठी ऑलरेडी मार आधार से हाइलाइट कर रखि देछि तो आमान को आउ किछि करबा दरकार नाही पुणी स्क्रॉल करबा तळको देखिबा ए छुआर जन्म तारीख ऑलरेडी आमे जेतेबेले माइग्रेट कलु से समय रे एठी एंट्री हेछि पुणी छुआर जन्म तारो जेंडर मध्ये एठी एंट्री अछि तापरे नेम ऑफ द फादर गार्डियन रो नाटा भी एठी एंट्री अछि आ मार मध्ये ना एठी एंट्री हेके अछि मोबाइल नंबर अछि तार कैटेगरी आमे चेंज करबा एसटी ना एससी तापरे डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी ता मध्ये आमे एंट्री करबा बार्थ वेट आमे ऑलरेडी एंट्री करिछु जेतले आमे माइग्रेट करलु आ हाइट मध्ये आमे एंट्री करछु तापरे एठी जो रेसिडेंट टाइप अछि से माने सेही जागार परमानेंट बासिंदा ना टेम्पररी बासिंदा ता आमे एंट्री करबा मने करो ये परमानेंट बासिंदा हमर ए सब आमे एंट्री कला परे आमे सबमिट बटन रे क्लिक करबा गर्भवती महिला ठू आमानकर प्रसूति को जेतेबेले आमे माइग्रेट करूछु सेही समय रे एई भली भाबरे ए प्रोसेस आमे फॉलो करबा को पड़ी था वर्तमान गर्भपात किंबा स्टिल बार्थ हेले आम मैंने कौन करवा ताहा आमे देखिबा सेति आमे वर्तमान पोषण ट्रैकर को ओपन करबा वर्तमान पोषण ट्रैकर ओपन हो जाइछि आमे हमरो बेनिफिशियरी ऊपर क्लिक करबा बेनिफिशियरी ऊपर क्लिक कला परे आमे एठी देखुछु आमानकर जे गर्भवती विशेष करी जो 3 नंबर रे जो आमानकर अपडेट हेछि से ऊपर आमे स्पेशली आमे डिस्कशन करछु तो एठी प्रेग्नेंट वुमन अछंती आ एठी लैक्टेटिंग मदर अछंती किंतु आमानकर चेंजेस कोठी अछि प्रेग्नेंट वुमन रे आमानकर वर्तमान एही बेनिफिशियरी रो प्रेगनेंसी 3 मंथ्स अछि तो एठी जति मने करो एही फॉर एग्जांपल ए बेनिफिशियरी रो मिसकैरेज हो जाइछि तो आमे कि भली भाबरे आमे व्यवहार करबा देखंतु यार 3टा डॉट ऊपर आमे क्लिक करबा 3 डॉट ऊपर क्लिक करले एठी आमे देखि पारछु
प्रथमे या पूर्वर जो आपटा थिला सेठी आमानकर एही माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर रे ही सब जिनस हो जाउतिला जदि मिसकारेज ହେଲା कि स्टिल बार्थ ହେଲା कि गोटे गर्भवती महिला डेलीवरी कला सेई सब जिनस हमर ए गोटे जगह रे ही आमने करि पारथलो किंतु वर्तमान वर्तमान से ऑप्शन हमर एठी दिया हेछि जे आमे जतले 3 डॉट को क्लिक करिबा तो आम देखुचु ये बहुत गुड़े ऑप्शन अच्छी यहाँ तो आम प्रीवियस आरंभ अच्छी अपडेट प्रोफाइल माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर आड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल अच्छी आड वैक्सीनेशन डिटेल क्रिएट रिट्राइव आवा तापरे माइग्रेट आउट THRHCM ऑप्शन तापरे गेस्टेशनल वेट गेन तापरे एठी देखंतु लास्ट अच्छी मिसकैरेज अबॉर्शन स्टिल बार्थ तो बर्तमान यही बेनिफिशियर जार आम बर्तमान उदाहरण नहीं तार प्रेगनेंसी केवल 3 मास होइछि तो सेतिपई तार तो यही माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर एटा हमर हबनी सेतिपई एटाको डीएक्टिव करा हेछि किंतु एठी देखंतु मिसकैरेज अबॉर्शन आ स्टिल बार्थ रे आमानकर ऑप्शन अछि मैं जते बेले मिसकैरेज अबॉर्शन आ स्टिल बार्थ या ऊपर आमे क्लिक करिबा क्लिक कला परे आमाने एई भली एक स्क्रीन आमे देखिबा को पाउछु एठी देखंतु मिसकैरेज अबॉर्शन स्टिल बार्थ तापरे एठी गोटे हमर छुआरो गोटे महिलार चित्र दिया हेछि महिलार ना तार एज अछि आ प्रेग्नेंसी मंथ अछि डेट अछि मंथ अछि तापरे पुणी आमे तळक जतले स्क्रॉल करी देखिबा एठी देखंतु मिसकैरेज कोन पाई हेछि तार क्वेश्चन से आमान को पचाछि तो ये देखंतु मिसकैरेज spontaneous abortion or unexpected ending of a pregnancy in the first 20 week of gestation तापरे abortion within 20 week pregnancy तापरे still birth death or loss of baby before or during delivery ए भितरु ए तीनटा जे आमानकर जो ऑप्शन देछि एथिरु आमाने मानेकर जदि मिसकैरेज हेछि आमे मिसकैरेज को आमे ऑन करिबा आ जदि अबॉर्शन हेछि अबॉर्शन को आमे ऑन करिबा जदि स्टिल बार्थ हेछि स्टिल बार्थ को आमे ऑन करिबा तो एटी मानेकर मिसकैरेज हेछि तो मु एटा ऑन कली तापरे डेट ऑफ मिसकैरेज आमान को एटी पचारा जाउछि तो एटी गोटे एग्जांपल देबा मने करे एटा 10 एप्रिल हेछि आमे ओके मारलो तापरे एटी आमानकर सबमिट ऑप्शन आसिला ताको आमे सबमिट करबा तो एटा होछि आमानकर जते बेले गोटे गर्भवती महिलार मिसकैरेज होछि बा स्टिल बार्थ होछि बा अबॉर्शन होछि सेही क्षेत्र रे आमाने व्यवहार करबा मु आशा करुछि आपण माने ए वीडियो द्वारा गर्भवती रु प्रसूति को किभଳି भाबरे आमे माइग्रेट करबा ताहा जानि जाइछंती जदि आपण को ए वीडियोटी हेल्पफुल हेछि ताहाले आपण मानकर सहकर्मी मानक सहित शेयर करंतु जो द्वारा से माने मध्ये ए वीडियो द्वारा किछि लाभवान होई पारिबे जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ अछंती ताहाले मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ बेल आइकन को दबांतु जो द्वारा कि जदि किछि वीडियो मु नुआ रे आपण मानक निमते अपलोड करबी ताहा सर्वप्रथमे आपण माने देखि पारिबे धन्यवाद।